डियर पिलामाने आज आम आलोचना करबा षष्ठ श्रेणी विज्ञान तृतीय अध्याय खाद्य पदार्थर परिष्करण। तेबे प्रथमे आम जानिबा परिष्करण कहिले आमे कौन बुझी थाउ। परिष्करण बा परिष्कार अर्थात आमे कोनोसी पदार्थ को सफा करिबा, परिष्कार करिबा, सेथिरे थिबा अळिया आवर्जना को सेथिरु पृथक करिबा। तेबे एको कुहागला परिष्करण। परिष्करण माने सफा करिबा। तेबे परिष्करणटी कौन पाई आवश्यक? आमे खाद्य खाइबा पूर्व प्रथमे काहेकि खाद्य पदार्थटी को परिष्करण करबा उचित बा सफा करबा उचित बा अळिया आवर्जना को सेथिरु पृथक कला परे जाइकि आमे खाद्य को ग्रहण करबा उचित। तेबे ताको कुहा जाय खाद्य पदार्थर परिष्करण। कौन? खाद्य को खाइबा पूर्वरु सेथिरे थिबा अळिया आवर्जना को बाछि करी पृथक करबा को परिष्करण कुहा जाय। जदि संज्ञा पचरा जाय परिष्करणर संज्ञा कौन? तेबे खाद्य पदार्थ रे थिबा अळिया आवर्जना को पृथक करबा को परिष्करण बोली कुहा जाय। तेबे आमे काहेकि खाद्य पदार्थ को परिष्करण करबा, परिष्करण काहेकि आमे करबा? कौन निहाती दरकार? हाँ आज्ञा निहाती दरकार। काहेकि ना आमे खाउथिबा खाद्य हमकु शक्ति जोगेबा सहित सेथिरे थिबा अपदार्थ पदार्थ गुड़िक क्षतिकारक पदार्थ मध्य आम शरीर पई क्षतिकारक साब्यस्त होइथाय। तेणु शरीर को सुस्थ सबल रखिबाकु हेले सुस्थ खाद्य मध्य ग्रहण करिबाकु हेबो। तेणु खाद्य पदार्थ को खाइबा पूर्वरु प्रथमे परिष्करण करा जाय बा सफा करी परे आमे खाद्यटी को खाई थाउ। तेबे सर्वप्रथमे आमे ए विषयर मोटामोटी सारांश जानी रखिबा जे ए खाद्य पदार्थर परिष्करण विषय आमे कौन कौन सबु जानिबा। तेबे प्रथमे खाद्य परिष्करण कहिले आमे कौन बुझी थाउ, खाद्य को काहेकि परिष्करण करा जाए आ ए परिष्करण करिया पई आमे केउ केउ पद्धतिर अवलंबन करिथांती। परे आमे जानिबा दुईटी मुख्य पद्धति आश्रवण अवक्षेपण परिश्रवण प्रणाली। ए दुईटी मुख्य प्रणाली एवं परवर्ती समय आमे जानिबा अमल करिबा प्रक्रियाटी कौन। तेबे एहा हेउची ए विषयर मोटामोटी सारांश। आमे 5टी 6टी कथा जानिबा। खाद्य को आमे काहेकि परिष्करण करिबा, खाद्य को काहेकि परिष्करण कला परे आमे खाद्य खाइबा, केउ केउ पद्धति रे आमे करिबा जेमति कि हाथ रे बाछिबा हो, चालुणी रे चलाइबा हो, कुलारे पाछुड़ीबा हो। तापरे रहिछि हमर आश्रवण अवक्षेपण प्रणाली, परिश्रवण प्रणाली एवं धान अमल करिबा। तेबे एथिरे मुख्य दुईटी जदि आमे कहबा किछि नूतन ज्ञान आमे पाइबा कोठु आश्रवण अवक्षेपण शब्दटी आम पई नुआ, ता सहित परिश्रवण प्रणाली आम पई नुआ। ए दुईटी कोन आमे विशद भाबरे आलोचना करिबा। ता पूर्वरु किछि संक्षेप रे जानि दबा। हाथ रे बाछिबा माने आंगुली रा सहाय्य रे ही बाछिबा। तेबे खाद्य पदार्थ रे रहिथिबा जेउ सबु अवशेष बा अळिया आवर्जना जेपरि कि गोड़ी हो, तापरे पत्र गुंड हो, डाल काठी कुटा इत्यादि जहा को आमे हाथ रे धरी करी से खाद्य पदार्थ रो पृथक करि परिबा बा हाथ रे बाछि परिबा, सेही प्रणाली को कुहा जाय हाथ रे बाछिबा प्रणाली। जेपरि कि खाद्य शस्य रे थिबा गोड़ी काठी कुटा इत्यादि को पृथक करिबा। तेबे हाथ रे बाछि सारला परे आउ गोटे प्रणाली रहिछि। द्वितीय पर्याय आमे जानिबा चलाइबा प्रणाली। तो चलाइबा प्रणाली कौन? आमे कहा साहाय्य रे चलाई थांती? चालुणी साहाय्य रे। तो चालुणी विभिन्न प्रकार रो अछि, किछि बड़ बड़ कणा रहिछि, ओथिरे छोट छोट कणा रहिछि। तेणु ठीक सेही परि भाबरे जेतबळे कोनोसी पदार्थ मिसी जाई थाए, मनकर आमे कहिबा डाली रे सोरिष मिसी जाईछि, केमिति डाली आ सोरिष को आमे अलगा करिबा। तेबे चालुणी साहाय्य रे आमे जदि चलाई देबा तार छोट छोट क्षुद्र पाट दे सोरिष गुड़िक तळुकु गळि जिवो एवं डाली गुड़िक पृथक हेई गला। तेणु कठिन पदार्थ गुड़िक आमे चालुणी साहाय्य चलाई करी ताको पृथक करि परिबा। तेणु चालुणी साहाय्य रे आमे चलाई करी पृथक करि परिबा काहाको? कठिन पदार्थ को चालुणी साहाय्य रे चलाई करी पृथक करिबा को चलाइबा प्रणाली कुहा जाय। तेबे परवर्ती पद्धतिटी हेउछि पाछुड़ीबा बा उड़ाइबा। तेबे पाछुड़ीबा उड़ाइबा आपण माने निहाती भाबरे ग्राम रे देखिथिबे। जेतबळे धान गुड़िक सब अमल हेई सारी थाए तो सेथिरे थिबा काठी कुटा पत्र गोड़ी जहा भी थाए ताको विद्युत पंखा कोठी व्यवहार करा होउछि, तो कोठी प्राकृतिक पवन रे नेकी कुला साहाय्य रे उड़ाई थांते, जहा फल रे पवन हेबा द्वारा सेथिरे थिबा हालुका कठिन अद्रवणीय पदार्थ गुड़िक उड़ी जाई थाए, पवन रे दूर को उड़ी जाए एवं ओजनिया शस्य गुड़िक कौन होई थाए? तळ को खसी पड़ी थाए। तेणु आमे सेथिरु पृथक करि परिले कठिन पदार्थ रे थिबा मनकर अगाड़ी हो बा हमर रहिला काठी कुटा पत्र जहा भी रहिला सब पतळा जिनिस जो गुड़िक शस्य घास पत्र जदि भी थिबो ताहा उड़ी करी पृथक हेई जाउछि। कुला साहाय्य रे पाछुड़ीबा एवं उड़ाइबा पद्धति अवलंबन करि परिबा। तेबे कुलारे आउ कोन करा होउछि? तुमे माने घरे देखिथिबो चाउଳ पकेइबा पूर्वरु मा माने प्रथमे कोन करिथांती? कुला
ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଉଳକୁ ପାଛୁଡ଼ି ଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ସେଥିରେ ଥିବା ମୁନିଆ ପୋକ ହଉ, ଗୋଡ଼ି ହଉ, ଇତ୍ୟାଦି କାଠି କୁଟା ହଉ କିମ୍ବା ଧାନ ହେଉ ଏସବୁ ପୃଥକ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କୁଲାରେ ଅଛଡ଼ା ଯାଇଥାଏ ବା ପାଛୁଡ଼ା ଯାଇଥାଏ? କୁଲାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଖଇକି ପାଛୁଡ଼ା ଯାଇଥାଏ, ଖଇରେ ଥିବା ଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ପାଛୁଡ଼ିବା ଏବଂ ଉଡ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ କାହା ଉପାୟରେ କରାଯାଇ ପାରୁଛି? ତାହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଙ୍ଖା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଗଲାଣି, କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଙ୍ଖାରେ ଅତି ସହଜରେ ଏବଂ ଅତି ଆରାମଦାୟକ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରୁଛେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଙ୍ଖା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଙ୍ଖା। ତେବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ଧତିଟି କ'ଣ? ଆଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଅବକ୍ଷେପଣ। ଆଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଅବକ୍ଷେପଣ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ। ତେବେ ଆମେ ଯେତିକି ପଦ୍ଧତି ଏବେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ, କ'ଣ ହାତରେ ବାଛିବା ହେଇଗଲା, ଚଲାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଇଗଲା, ପାଛୁଡ଼ିବା ଏବଂ ଉଡ଼ାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ, ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଆମେ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା କଠିନ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ପୃଥକ କରୁଛେ, କଠିନ ପଦାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରବଣ ଅବକ୍ଷେପଣଟା ଆମେ ଜାଣିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଠିନ ହାଲୁକା ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା। ତରଳ ପଦାର୍ଥ, କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଜାଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଶ୍ରବଣ ଅବକ୍ଷେପଣ। ତାହା କିପରି ହୋଇଥାଏ? ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା? ତେବେ ଜଳ ସହିତ ରହିଥିବା କଠିନ ହାଲୁକା ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଢାଳି କରି ପୃଥକ କରିବାକୁ ଆଶ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତଳେ ବସି ରହିଯାଇଥିବା କଠିନ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଆଶ୍ରବଣ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ। ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା? ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ଭାତ ହେଉଛି, ତ ଭାତଟା କେମିତି ହେଉଛି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟି ଫୁଟୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଚାଉଳ ପକାଉଛେ। ଚାଉଳ ତ ଆମେ ସେମିତି ନେଇ ଢାଳି ଦେଉନେ, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଉଛେ। ତ ଧୋଇବା ସମୟରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଢାଳୁଛେ, ଜଳ ଉପରକୁ ଭାସି ଆସୁଛି କ'ଣ? ଚାଉଳ ଦେହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ, ମନେକର ମୁନିଆ ପୋକ ହଉ, କାଠି କୁଟା ହଉ, କି ଧାନ ହଉ, କି ଅଗାଡ଼ି ହଉ, କୌଣସି ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ସେ ଉପରକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାସି ଆସେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାସି ଆସେ ବା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାସେ, ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଢାଳି କରି ପୃଥକ କରିବାକୁ ଆଶ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତଳେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଗଲା? ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଓଜନିଆ, ଯେହେତୁ ସେ ତଳେ ବସିଯିବ, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଅବକ୍ଷେପଣ। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଆଶ୍ରବଣ ଅବକ୍ଷେପଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବା, ଜଳରେ ଥିବା କଠିନ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଢାଳି କରି ପୃଥକ କରିବାକୁ ଆଶ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ପାତ୍ରର ତଳେ ବସି ରହିଥିବା ବା ରହିଯାଇଥିବା କଠିନ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା, ଜିନିଷଟିକୁ ବୁଝିଗଲେ ଏହାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜଦାୟକ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ଘୋଷିବାକୁ ଆଦୌ ପଡ଼ିବନି। ଢାଳି କରି ପୃଥକ କରିବା, ଅଦ୍ରବଣୀୟ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ପାଣିରେ ମିଳାଇ ଯାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଆମେ ଚିନି କିମ୍ବା ଲୁଣକୁ ଯଦି ପାଣିରେ ପକାଇବା, ତାହା ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ପାଣିରେ ମିଶି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଜାଗା କିଛି ଚକ ଗୁଣ୍ଡ ହଉ, କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ହଉ ପକେଇବା, ତେବେ କ'ଣ ତାହା ପାଣିରେ ମିଶିଯିବ କି? ଗୋଳେଇ ହେଇଯିବନି ବା ମିଶିଯିବନି। ତେଣୁ ଏହି ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ କହିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ମିଶିଯାଏ, ଗୋଳେଇ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ କହିବା ଦ୍ରବଣୀୟ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମିଶିପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ କହିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥ। ତେବେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବା, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା? ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯେପରିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସୋରିଷ ହଉ, ମେଥି ହଉ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥକ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ପଦାର୍ଥକୁ ପୃଥକ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଆଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ଧତି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ତେବେ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀଟି କେଉଁଠାରେ କରାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଲାଗିବ ତାହା ଜାଣିବା। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ ବା ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ଅଟେ, ଯଦି ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ସଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତେବେ ଏଥିରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମୁଁ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ଆଗ ଜାଣିବା। ତେବେ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ କହିବା? ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜନିତ ପରିଷ୍କରଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ତେଣୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ରହିଥିବା କଠିନ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ
छाणी करी पृथक करने को परिश्रवण प्रणाली कहुए। ढाड़ी करी पृथक कले आश्रवण, छाणी करी पृथक कले परिश्रवण। मन रखु छाणी करी पृथक करने को परिश्रवण प्रणाली कहुए। तेबे ये छाणीबा प्रक्रिया आम घरे सब कौन कौन व्यवहार कौं जिनिस जाली व्यवहार करते, कनार व्यवहार करते, चा छणार व्यवहार करते। जमती कि आम गोटे उदाहरण नहीं गले बुझीज सहजरे। चा जिते आम घरे बनई था, चारे सब जहाँ पकई था तेजपत्र हो आम कौन पकई था, गुजराती पकई था, गोलमरीच गुंड पकई था, जितेबाला अन्य जन को आम दे था आम कौन करते ढाड़ी दे था। तो सेटा केमी ढाड़ा चा छण छाणिला आम दे था। तेणु ये ढाड़ा छाणा दीटा कहूँ, तेणु कन्फ्यूज हेनी जेहेतु आम चा छणार व्यवहार करुचे, छाणी करके दौचे, तेणु एटी हो परिश्रवण प्रणाली। आहरी गोटे आम उदाहरण नहीं पारिबा। घरे घरे तो बेलपणा होउथिबो, जो माने बेलपणा पीथिबो बा हमर फ्रूट रस जोटी सब तयारी करा जाय सेठी देखिथिबे। खाद्य पदार्थर चोपा गुड़िक तो निहाती भाव में बाहर, तो सेगुड़िक केमिति पृथक करा जाय, जाली बा हमर कनार व्यवहार करी ताको चिपुड़ी दिया जाय, जहाँ फल सेथिरे थिबा आवर्जना गुड़िक पृथक हो जाय, आमको परिष्कार रसटी मिल जाय। आखु जो माने आखु रस पीथिबो सेमाने मध्य लक्ष्य करिथिबो, जोठार जो दुकान ठार आपण माने आखु पिउथिबे सेठी लक्ष्य करिथिबे से कोन करिथिबे एक कनार व्यवहार सेठारे करिथांती। तेणु मन रखिया पई दुई तीनोटी उदाहरण तो आम जानिले। वर्तमान जीवा परिश्रवण प्रणाली की केमिति विज्ञानगार रे करा जाउछि। तेबे परिश्रवण प्रणाली कोन काहाको कुहा जाय आउ थरे कहि रखुछि। परिश्रवण प्रणाली आम काहाको कहिबा जेउ प्रणाली रे जलरे थिबा कठिन हालुका अद्रवणीय पदार्थ को छाणी करी पृथक करा जाय ताहाको परिश्रवण प्रणाली कहा जाय। घरे आमे एही प्रणाली को करिबा पई मुख्यतः चा छणा, जाली एवं कनार व्यवहार करिथांती। किंतु विज्ञानगार रे एही परीक्षा करिया पई एक फिल्टर पेपर जहाको आमे ब्लटिंग पेपर मध्य कहिथांती ताहार व्यवहार होइथाय। आपण मानक घरे तो निहाती भाबरे फिल्टर थिबो, तबे से फिल्टर रे कोन व्यवहार होइथाय, फिल्टर पेपर बा ब्लटिंग पेपर व्यवहार होइथाय। तेबे परीक्षागार रे एही परिश्रवण प्रणाली पई कोन कोन सब आवश्यक उपकरण होइथाय सेगुड़िक हेउछि काच फनेल, एक परिष्कार बिकर, एक काच नली, परीक्षा स्टैंड, किछि गोलिया पानी आउ फिल्टर पेपर। एई किछि जिनिस मानकु नेकी आमे एई परीक्षणटी करिके देखिबा। परीक्षण माने आमे निजे एहाकु करिके देखिबा प्रकृତରେ या हेउछि अबा हेउ नाही। तेबे परीक्षागार रे किपरि करा जाउछि बा तार धाराटी जानिबा वर्तमान कोन किप्ति कले एई परीक्षाटी आमे करि परिबा। तेबे परीक्षा स्टैंड रे आमे काच फनेल टी को संयुक्त करिबा। फनेल रो तळे आमे एक परिष्कार काच बिकर रखिबा। फनेल उपरे आमे काच नळटी को रखिबा एवं फनेल मध्यरे चौठ आकार रे आमे से फिल्टर पेपर टी को रखिदबा। तेबे परीक्षणटी आरंभ किपरि करिबा, गोलिया पानी थिबा गिलास टी को नै आमे परीक्षार जो काच नळी रहिछि काच नळी दे आमे ताको काच फनेल मध्यम को ढालिबा। तो किछि समय परे लक्ष्य करिबा जो फिल्टर पेपर उपरे किछि जो पानी रे थिबा अद्रवणीय पदार्थ हो, माछी मशा जहाँ भी सब पोक सब पड़िथिबे कि काठी कुटा जहाँ गोलिया पानी रे जहाँ सब थाए ताहा फिल्टर पेपर उपरे रहि जिवो एवं तळे थिबा काच बिकर रे परिष्कार जल सब संगृहित हेइ जिवो। तमे आमे ढाली थिबा गोलिया पानी सेथिरे थिबा कठिन अद्रवणीय पदार्थ गुड़िक फिल्टर पेपर उपरे छाणी हेइ जिवो एवं हमकु तळे बिकर रे कोन हेइ जिवो परिष्कार जल मिलि जिवो। तेणु आमे को गोटे वाक्य रे केमते कहिबा, परिश्रवण प्रणाली रे आवश्यक होउथिबा उपकरण गुड़िक हेउछि काच फनेल, काच नळी, एक परिष्कार काच बिकर, परीक्षा स्टैंड, फिल्टर पेपर वा ब्लटिंग पेपर एवं किछि गोलिया पानी। तेणु प्रथमे आमे काच फनेल मध्य को काच नळी दे किछि गोलिया पानी ढालिबा एवं एहार किछि समय परे आमे लक्ष्य कले देखि परिबा फिल्टर पेपर उपरे कठिन अद्रवणीय हालुका पदार्थ गुड़िक रही जाइथिबो एवं तळ काच बिकर रे परिष्कार जल संगृहित होइथिबो। तेणु एही संपूर्ण प्रक्रिया को परिश्रवण प्रणाली बोली कुहा जाय, जहा विज्ञानगार रो होइथाय। तेणु आमे आको पांचटी भाग करिकि परीक्षा रे उत्तर लिखि परिबा। परिश्रवण प्रणाली काहाकु कुहा जाय, प्रथमे लिखिबा काहाकु कुहा जाय संज्ञाटी को लिखिबा, तापरे लिखिबा घरे आमे कोन व्यवहार करूचे, थर्ड रे लिखिबा विज्ञानगार रे एथिपय आमे कोन सब आवश्यक उपकरण व्यवहार करूचे, फोर रे लिखिबा एई परीक्षणटी को आमे किपरि कले जेमति ढालिबा ठारू आरंभ करी संगृहित करिबा पर्यंत, फाइव रे लिखिबा एही संपूर्ण प्रक्रिया को परिश्रवण प्रणाली कुहा जाय। तेणु पांचटी वाक्य रे आमे परिश्रवण प्रणाली को खूब सहजरे मन रखि पारिबा एवं परीक्षा रे मध्ये लिखि पारिबा। तेबे पिला माने आउ थरे कहि रखुची सहजरे मन रखिबा केमते आमे पांचटी धाडी रे कहबा। आरंभ रु शेष कहूची ध्यान देकी सुन। परिश्रवण प्रणाली कहले आमे साधारणतः जलरे थिबा कठिन हालुका अद्रवणीय पदार्थ को छाणी करी पृथक करिबा को परिश्रवण प्रणाली कुहा जाय। पॉइंट 1। पॉइंट 2,
ଘରେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଚା ଛଣା କନା ଏବଂ ଜାଲିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ଏଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଏବଂ ବ୍ଲଟିଂ ପେପରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ଏହି ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି? ଏକ କାଚ ଫନେଲ, ଏକ କାଚ ନଳୀ, ଏକ ପରିଷ୍କାର ବିକର, କିଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର ପେପର। 4 ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି ଏହି ପରୀକ୍ଷଣଟି କରିବା। ପ୍ରଥମେ କାଚ ନଳୀ ଦେଇ କିଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଫନେଲ ମଧ୍ୟକୁ ଢାଳିବା। କିଛି ସମୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫନେଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଉପରେ ସେହି କଠିନ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଣି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ତଳେ ରହିଥିବା କାଚ ବିକରରେ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ରବଣ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଏ। ଆଉ ହଁ, ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀର ଯଦି ଉଦାହରଣ ପଚରାଯାଏ କାହାକୁ କାହାକୁ ଛାଣିବା, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଛି, ଆଖୁ ରସ ଛାଣିବା, ସରବତ କଲାବେଳେ ଛାଣିବା, ଫଳ ରସ କଲାବେଳେ ତାକୁ ଛାଣିବା, ଛେନାରୁ ପାଣି ଅଲଗା କରିବା, ଆଉ ସେମିତି ସରବତ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ମଞ୍ଜି ହଉ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପା ହଉ ଯାହା ବି ଆମେ ପକେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଛାଣିବା, କିମ୍ବା ଆମର ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ମନେକର କ୍ଷୀରରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିକି ଅଲଗା କରିବା। ତେଲରେ ଥିବା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଛାଣିପାରିବା ଯଦି ତେଲରେ କିଛି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଆମର ରହିଲା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ଆମେ ଛାଣି କରି ପୃଥକ କରିବାକୁ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝିଲେ। ତେବେ ଏହି ବିଷୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା, ଧାନ ଅମଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଧାନ ଅମଳ କରିବା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ବିଲରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚି ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି କରି ତାକୁ ଖଳାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଖଳାକୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଘଟିଥାଏ? ତେବେ ଧାନ ପେଣ୍ଡାରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଧାନ ଶସ୍ୟକୁ ତ ପୁଣି ପୃଥକ କରାଯିବ ନା ନାହିଁ? ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପୃଥକ କରାଯିବ? ଆଗରୁ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ଏତେ ଆଗେଇ ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଏତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇନଥିଲେ, ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଘୋଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ବାଉଁଶକୁ ମିଶିକିରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ସେ ଧାନ ପେଣ୍ଡାରୁ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଘୋଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଡ଼େଇବା। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଗ କାଳରେ ସବୁ ବଳଦ ମାନେ ଥିଲେ, 4-5ଟି ବଳଦକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟିରେ, ତଳେ ସେଇ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଦର ସ୍ପର୍ଶରେ ବା ଯେଉଁ ଓଜନିଆ ପାଦ ଫଳରେ ତା ଚାପି ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଧାନ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅମଳ ହେଇଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ସେ ପଦ୍ଧତି ନାହିଁ, ଆଉ ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଗ୍ରଣୀ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବିଲରୁ ଶସ୍ୟକୁ କାଟି ତ ଆଣି ପାରୁଛି, ତା ସହିତ ଧାନ ପେଣ୍ଡାରୁ ଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ନଡ଼ା ପକାଉଛେ ତ ସେ ନଡ଼ାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧାନ ପେଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୁଟା କାଟି ସବୁ ଉଡ଼ିକି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଯେବେ ଯାଇକି ଗଦା ହେଉଛି। ଦେଖିଥିବେ ସେ ମେସିନ୍ଟା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧାନ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ। ଆଉ ଆଗ କାଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇବା ବା ଧାନ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଡ଼େଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ତେବେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କିପରି କରାଯାଏ, ତେବେ ଶସ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଡ଼େଇ କରି, ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇ କରି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର କରି ଶସ୍ୟ ସବୁ ଅମଳ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇଦେବା ଆମେ ଏହି ବିଷୟରୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପରିଷ୍କରଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ, କାହିଁକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପରିଷ୍କରଣ କରିବା। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିଷ୍କରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଜାଣିଲେ। କ'ଣ? ହାତରେ ବାଛିବା, ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇବା ଏବଂ କୁଲାରେ ପାଛୁଡ଼ିବା ଏବଂ ଉଡ଼ାଇବା, ଆଶ୍ରବଣ ଅବକ୍ଷେପଣ ଏବଂ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ଶେଷରେ ଧାନ ଅମଳ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ଥିଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟ। କ'ଣ? ପରିଷ୍କରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପରିଷ୍କରଣ କାହିଁକି କରିବା, ପରିଷ୍କରଣ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପରିଷ୍କରଣ ଏହି ବିଷୟଟି ଅତି ସହଜ ଅଟେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ପାଠ ବିଷୟଟି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜଦାୟକ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆଶା କରି ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେଇଥିବ, ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଛ, ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଠ ପଢୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଏଇଟା ସହଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଥିବ। ତେବେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି।
ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।